akong sudan, adobong manok, o bulad. Banha ba oy, kao na lang diha, di isig banha. Charot. Mamahaw ta ninyong tanan. Mahaw ta ninyo eh. Ay nagkasuko. Mahaw na ba? Charot lang. Mahaw guys. Kaya ba? Oras, alas 11:25. Sa buntag, karon pa tayo na mahaw. Walay kalas. Pamahaw pa niyo to na ni. So, maoras to. Bye-bye.